Ajde. Jel ti je ovo za kataloge ovo? Aha. Pa kaže ove... To. Stoji tu Kad je lepo vrijeme. Pa ja. Samo da znaš, kad se zatvore vrata ti ne možeš da ih otvoriš. Vidiš, ovdje je malo haos. A ovo je sad zimsko stanje, pa je sve malo tako u kršu. Sad je u haosu. Vidiš, ovo je novitet. Dobili smo još jedan zid za izlaganje, vidiš. I za slikanje. I sad će tu da bude magacinski prostor i zid za izlaganje, znaš. Još jedan bio, jer je samo bio ovaj tamo zid i ovaj. Ovo ide gore, ovako. Eto je to. Taman. Kako je došlo do toga da si hteo da se preseliš? Zato što je taj centar za dualno obrazovanje trebao da dođe u Kasar. Onda sam skontao u stvari da će to da se dogodi, da to nije neka prazna priča, znaš. I onda sam u stvari prvi krenuo da tražim prostor. A koliko dugo si bio tamo? 7 godina. A nije malo, ali ispostavilo se da ovdje dođe više ljudi na izložbu nego tamo. Znaš, ovdje nekako ljudi dođu sa namjerom da posjete prostor. I svima je zanimljivo da je galerija negdje izmeštena iz centra grada, razumeš. Evo, ovdje je kancelarija, vidiš. Ovdje je magacin i kancelarija. Kompjuter za rad. Mislim, ja sam se uselio ovdje, ali već godinu dana, kako ti kažem, sređujem, slažem stvari. Već 20 godina karijere, razumiješ, mnogo toga se nakupilo. Ne samo mojih radova, nego i tuđih radova, znaš. Ovaj zid ovdje, vidiš, je pomerljiv, on se pomera. Da. Znaš, i on dođe ovdje. Ovdje stoji, sad ovo je ovdje galerija, znaš. Aha. Ovdje je radni prostor. Zid je na točkovima i on se lako okrene, lako se barata sa njim. Da vrlo brzo se sve skloni, mislim. Mislim, ovo je sad sve gore sa sprata, to nije tu inače. Prošle godine 13 izložbi, a 16 događaja. 3-4 predavanja, radionice, sad je bilo, ne znam, 12 ili 14 radionica. Svake subote je bila radionica za decu besplatno. Nema potrebe da bude veći program. Mislim, drugo što je i na selu, jednostavno prostor je takav da više nije samo galerijski, nego, znaš, trebaju da se događaju i druge stvari. Uradili smo ovdje na fasadi isto mural, 2 umetnika su uradili grafit, pa smo i tu malo urbanizovali, tu je košarkaški teren, celo zgrade, znaš. Super. I tu klinci sad vole da izlaze, da se fotkaju za Instagram, znaš, super im je mjesto, tako. Što je kafa? Ajmo. A kakve su komšije? Fenomenalno. Da smo ih birali, ne bi bolje izabrali. Znači, nevjerovatno. Dolaze na svaku izložbu? Na svaku izložbu dolaze, onda donose, kad su umetnici tu, imali smo gostovanja raznorazna, znaš. Na primjer, iz Mađarske je bilo 15 umetnika, znaš. A tad nije bilo ni ovo septička jama, kanalizacija urađena, znaš. Onda su oni donosili povrće, voće, ovo na njima, znaš, misli trava. To je biblioteka, ovo je sve moje, da, ovo je Milan Blanuš, a ovo je moj burazer. Dobar ti ovaj burger. Da, pronašao sam tu kesu sa hamburgerom koju neko je odigrao društvenu igru. U stvari je ovo prva sito štampa, da vi voliš sito štampa. Da. U stvari taj rad je pokrenuo ovu priču sa radom o slikama u teglama, dimenzija kao gramaža, slika u kilogramima. U stvari to je video kao dokument i slikam na zidu i skinem sliku sa špaklom sa zida i spakujem u tegle. I zanimljivo je, sad je kupila skoro Viner Štedića kolekcija. Opa, šta ti je najbitnije od alata? Najbitnije od alata mi je atelje. Zato što možeš da slikaš i rukama. Ne treba ti četke, ali prostor ti treba, mislim. Radni prostor umetnika u stvari je neki prostor gdje možeš da dođeš, da ne moraš ti tu ni da fizikališeš, znaš,
da popiješ kafu, da ćutiš, ono, znaš, da se nekako, mislim, meni je, ne znam, ono, ja volim da se osamim, ono, da se sklonim, ono, sa strane. Neke slike počnem da radim i onda mi ostanu tako par godina, pa kad se vratim, onda skroz mi je neka druga ideja i onda, ovo je sad ostalo pred kraj sezone, sam počeo nešto novo, pa onda je krenula jaka zima i onda sam izašao iz prostora. Ovaj veliki format sam isto počeo 3x6. Radio sam u stvari mural 2006, 2007, 2008 preko neke organizacije, Kiosk i Telenor fondacije. To je to tako neka veza, kontakt. Pa su oni otkupili kao za njihovu kolekciju, pa je onda tu došao neki generalni direktor Telenora, pa je on kupio za sebe. Nije ništa na silu, nego nekako spontano. Jer sve izložbe gdje god da sam izlagao, ono, mislim, ne znam, Rim, Amsterdam, da je to su bili, znaš, isto neka poznanstva. Bitno je ono kao neka druga preporuka, ono. Pa mislim, ono, da, znaš, radiš to što radiš i iz toga što radiš izvlačiš pouke i samim tim stičeš neko iskustvo i razumeš? Nemam pojma. Ako radiš pogrešno, izvući ćeš pouku o tome da si radio pogrešno.